जय मां लक्ष्मी। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, मां लक्ष्मी प्रिय बार हेउची गुरुवार एवं एही गुरुवार जहाँकि अगस्ट मास 15 तारिख रे सुदशा व्रत मध्ये पड़ुची। जदि आपण माने निज आर्थिक परिस्थिति को सुदृढ़ करबा पई चाहुचंती तेबे एही गुरुवार ठारू प्रत्येक गृहिणी माने आरंभ कर दियंतु एही 10टी कार्य। जीवन रे केबे मध्य गरीब परिस्थिति आपणक घरर दुआर बंध मध्य चकुड़ी पारिबो नाही। हाँ दर्शक बंधु, आपण मानक पई एमिति किछि उपाय नहीं आसीची जहाँकि आपण माने जदि गुरुवार दिन करिनियंती तेबे आपणक जीवन रे केबे मध्य गरीब समस्या रहिबो नाही। हाँ दर्शक बंधु, विश्वास रे मिलंते हरि। जदि आपण विश्वास रे सहकारे एही सब कार्य करंती तेबे आपण माने निश्चय मां लक्ष्मीकर कृपा पाई परिबे। एथि पई आपणकर टंका टे मध्ये खर्च हेबो नाही। टिके विश्वास एवं आपणकर धैर्य किछि समय एतिकी ही खर्च हबो। बास जदि आपण एतिकी मां लक्ष्मी को पई कर दियंती, विश्वास करंतु आपणकर भाग्य निश्चय बदली जिवो। आपणकर स्वामी जेउ आर्थिक परिस्थिति पाई बहुत चिंतित अनुभव करुचंती, एही समस्या आपणकर आर्थिक परिस्थिति को निश्चय सुदृढ़ करिवो। केउ न केउ उपाय रे आपणको घर को अर्थ निश्चय आसुथबो। मु आज आपण मानक पई सेही 10टी नियम नै आसीची जहाँकि मां लक्ष्मीकर अत्यंत प्रिय अटे। जदि गोटी गृहिणी श्रद्धा पूर्वक एही सब नियम सब करंती से जीवन रे केबे मध्य गरीब समस्या देखि न थाए ता जीवन रे। आज पर्यंत आपणक जीवन रे कोन हेइथिला ताहा भूली जांतु। एही गुरुवार ठारू एही नियम एही संकल्प निज मन रे दृढ़ करि रखंतु जे हां मु एही नियम सब को निश्चय करिवि, मां लक्ष्मी को निश्चय प्रसन्न करिवि। एतिकी आपण माने निज मन को दृढ़ करंतु एवं एही गुरुवार ठारू आपण माने एही नियम सब को निश्चय पालन करंतु। सकाळु उठी करी रात्रि रे सोइबा पर्यंत एही सब नियम आपण माने निश्चय पालन करंतु। आपण मानकु कोन घर करबा पई इच्छा नाही? निजर गोटे गाड़ी, निजर किछि सुना, निज छुआ मानकर आवश्यक जिंस निजे मध्य अन्य मानक परी 5 जण भितर गोटे धनी विशेष करी होबा पई कोन आपण मानकर इच्छा नाही? जदि इच्छा अछि वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। एही उपाय सब आपनको जीवन रो बहुत चमत्कारी फायदा नै आसीबो। हां दर्शक बंधु, ता गुरु मु आपण मानकु अनुरोध करूची जे वीडियो को गोटे लाइक दी कर दियंतु, चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। चलंतु प्रथमे गुरुवार दिन रो सकाळु आरंभ करी रात्रि पर्यंत केउ केउ कार्य आपण माने करिबा द्वारा आपनको जीवन रे केबे मध्य गरीब समस्या देखा देबो नाही। चलंतु प्रथमे आमी जानिबा जे गुरुवार दिन सकाळु सकाळु केउ कार्य करिवे। सकाळु उठिबा मात्रे प्रथम जिंस सकाळु उठिबा मात्रे प्रथमे निजर हाथ पापुली को देखंतु, प्रातः स्मरण करंतु, निज इष्ट देव को स्मरण करंतु। तापरे आपण कोन करंतु, निज मुख्य द्वार रे किछि जल छिंची दियंतु एवं झाड़ू करि सारिबा परे मां लक्ष्मीकर पाद पद्म सहित पद्म फूलटी आंकी दियंतु। आपणकर प्रथम कार्य सरी गला गुरुवार दिनर। एवं गुरुवार दिनर सबुठारु मुख्य विशेष नियम अटे जे हळदी पानी टिके निज दांड द्वार रे छिड़के दियंतु। एबे आपण मानकु मनरे प्रश्न इ आसुथिबो जे एही उपाय आपण माने आगुर मध्ये एही वीडियो रे सुनिचंती, किंतु दर्शक बंधु मु आगकु आपण मानकु अनेक अनेक नुआ उपाय कहिबी। गोटी गोटी उपाय आपनको जीवन रे चमत्कार फायदा निश्चय आनिबो। तेनु वीडियो को स्किप करंतु नाही। जदि वीडियो को स्किप करिवे आपण माने मध्ये नुआ नुआ उपाय सब को अधा अधूरा ही सुनिबे। द्वितीय नियम एया अटे जे गुरुवार दिन कला रंगर खैरिया कलर कोनोसी वस्त्र परिधान करंतु नाही। गुरुवार दिन आपण माने विशेष करी धड़ा को रंग जहाँकि शुक्ल वर्णर रंग जहाँकि आमे माने मार्गशीर गुरुवार रे परिधान करूचे सेही वस्त्र नतुबा हळदिया रंग। एही दुईटी रंगर वस्त्र आपण पिंधंतु, आपणकर छुआ मानको मध्ये
ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଏହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ। ଏପରି ଆପଣ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ନିୟମ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଜଳରେ ହଳଦୀ ପକାଇ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଏହି ନିୟମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେଦିନ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ପରିଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଟିକେ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେହିଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତତ୍ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଲାଲ ଗୋଲାପ, ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି କିଛି ମିଠାର ପ୍ରସାଦଟିଏ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସକାଳ ସମୟରେ ହେଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ନ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ନିୟମ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଯେପରି ଆମେମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଗରିବରୁ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ ନତୁବା ଶୁଣନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରର ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଚୁଟିରେ ସାମ୍ପୁ ଲଗାଇ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଚୁଟିରୁ, ଆମର କେଶରୁ ଯେଉଁ ଅସନା ପାଣି ବାହାରିବ ତାହା ମାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟର ବାର ଅଟେ। ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜ କେଶକୁ କେବଳ ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସେଦିନ ହଳଦୀ ପକାଇ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାରୀ ନିୟମ ଅଟେ। ଷଷ୍ଠ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଚଣା ଡାଲି ସହିତ ଗୁଡ଼, ସେଥିରେ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନୈଦମ୍ ସ୍ୱାହା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଆମେ କିପରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପକାଇ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବୁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତାଙ୍କ ଭୋଗରେ ପଡିପାରିବ। ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଚଣା ଡାଲିରେ ଗୁଡ଼ ପକାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଗୋଟିଏ ନିୟମ କରନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଚଣା ଡାଲିକୁ ତା ପରଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କଦଳୀ ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରିଥାଏ, ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଗରିବ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ 7 ଗୁରୁବାର କଦଳୀ ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅର୍ଥଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ନ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଥରୁଟିଏ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ କଦଳୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କଲେ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କାହିଁକି ରୋକଝୋକ ଲାଗୁଛି? ଯଦି ଜୀବନରେ ସତରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଜଳ, ଚଣା ଡାଲି, ଗୁଡ଼, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ କିଛି ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ପକାଇ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି 7 ଥର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ପୂଜା କରିଦେବେ, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ସହିତ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଚଣା ଡାଲି ସହିତ ଗୁଡ଼, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣ କଦଳୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇ ଟିକେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉପାୟ, ଏହି
पूजा मु निजे मो जीवन रे मध्य करूची एवं एहार चमत्कारी लाभ मु निजे मध्य पाइची। तेणु करी आपण मानकु मोर अनुभूति रे सहित कहूची जे थरुटी निज जीवन रु गरीब समस्या दूर करिवा पई एही उपाय को निश्चय करंतु। अष्टम नियमटी एया अटे जे गुरुवार दिन आपण माने शांत रुहंतु एवं गुरुवार दिन कोन करंतु निज घरर छुआ मानकु गाली गुलज करंतु नाही किंबा हाथ उठांतु नाही। विशेष करी गुरुवार दिन एही नियम करंतु। नवम नियमटी एया अटे जे गुरुवार दिन आपण माने निजे अलता लगांतु साज श्रृंगार रुहंतु। गुरुवार एवं शुक्रवार एही दुई दिन साज श्रृंगार रुहंतु, निज देहरे परफ्यूम व्यवहार करंतु, भल वस्त्र परिधान करंतु एवं कला रंगर वस्त्र को तो एवॉइड करंतु। दशम नियमटी एया अटे जे गुरुवार दिन कोनोसी प्रकारर पोड़ा द्रव्य खांतु नाही। गुरुवार दिन आपण माने लाउ खाइबे नाही, तिक्त द्रव्य अर्थात कलरा एवं निम एही सब जिंस पित्ता जातीय जिंस किछि खाइबे नाही गुरुवार दिन विशेष करी। एवं गुरुवार दिन जदि पारुचंती आपणकर जदि किछि सेतिकी सामर्थ्य अछि आपण माने निश्चय गरीबों को गोटे ओळा मर्त्य खाइबा पई देई परिबे आपणकर शक्ति अनुसार। जदि नाही पक्षी मानकु सब दिन खाइबा पई दियंतु। से आपण गहम हो जहा भी पक्षी मानकु खाइबा पई दियंतु। जीवन रु गरीब समस्या दूर करिबा पई पिंपुडी पक्षी मानकु गाई एवं कुकुरंकु जदि खाइबा पई दियंती रेगुलार दियंती तेबे आपण निश्चय निज जीवन रु गरीब समस्या दूर करि परिबे। एवं आ गोटे कथा निज घरर वयोज्येष्ठ व्यक्ति मानकु गाली गुलज करंतु नाही। देखिबे आपणकर बृहस्पति ग्रह मजबूत हेबो जा फल रे आपण केबे मध्य अर्थजनित समस्या को सामना करिवे नाही। तत् सहित निज घरर स्त्री मानकु मध्य सेतिकी सम्मान आदर करंतु एवं एही नियम आपण एही सुदशा व्रत गुरुवार ठारो आरंभ करंतु। दर्शक बंधु आपण निजर अनुभूति को मो सहित निश्चय शेयर करिवे, थरुटी तो करंतु एवं एहाकु रेगुलर करंतु। 7 गुरुवार भितरे आपणकर जीवन रे बहुत किछि परिवर्तन आसी जिवो एवं आपण कमेंट सेक्शन रे निजर अनुभूति को निश्चय शेयर करिवे। दर्शक बंधु एही उपाय सब आपण माने जीवन रे करूछंती कि नाही मो सहित निश्चय शेयर करिवे। आज पई रहिली पुणी देखा हेबो आगामी एक सुंदर वीडियो रे।